मार्च 25 रु एप्रिल 25 जाके एसपी पाक फोन करे एडीजी एसपी पाक फोन करी कहे से टोका कहीं कौन आसुनी कहीं आसुनी से पुओ छुट्टी ता हाथ खराब हो गला पुओ छुट्टी पकईकी मामू घर पलि जाता ता मामू पाक सब फोन करके करे मोर गोटे अनुरोध मु करुच्ची एडीजी नंबर चेकअप कले कौन टे हाँ मो तो प्रथम मो पुओ सब देखला ठारू प्रथम एडीजी ना मु से चंडाल ना आग उठे कौन किछि गोटे शास्ति नहीं कि किछि नहीं माने सबू स्वचक्र देखुच एतेरे साक्षी दर से बदली करदेले सेतेरे कौन सेतेरे तो बाहर लोकंकर मन आत्मा शांति पाउ नथबो आ मो पुओ आत्मा कौन शांति पाइबो मो आत्मा कौन शांति पाइबो कौन से गोटे लोक बाहर लोक ताकू तो सुली दंड दवा कथा आजीवन कारादंड दे सुली दंड ताकू दवा कथा ताकू बदली कौन पाई करछन षडयंत्र से मुख्य षडयंत्र यदि सी न होता तमे निजे करना ये पुलिस ताकू साहस करते मो पुओ जहाँ भी हेले गोटे मो पुओ जेते तल कर्मचारी हेले गोटे कर्मचारी रे तार थेला ना गोटे कर्मचारी रे तार ना थेला गोटे कर्मचारी से एते साहस करी पुणी पुलिस डायरी धरी ड्रामा रोल करी सीटी मारुछन केमिति मारुछन एथरे एडीजी पूरा प्रबल से राक्षसर ना संपूर्ण भाव में षडयंत्र तार नहीं आपण आज देखुछन्ती धरा पड़छन्ती आ जने धरा पड़छन्ती अभी अभियुक्त धरा पड़छन्ती से माने क्राइम ब्रांच वाला तांको धरुछन्ती नौछन्ती से हाँ आराम से कथ डाली भात खाइले गला सेठी आरे खरा गरम रे खटुथले सेठी जाके आराम रे बसी जंती आ कोन तांको ठोर कोन कथा कोन आदाय करछन्ती ना तांको कोन कहउछन्ती कोर्ट रे केस विचार चलिबो आ पर तांको सजा दिया जिवो कि एबे तो से कह दे कोन हो गेले ना जेल भीतर को गले हां आगु को कोन सजा देबे मुख्य तो हला से झियो दीटा तो माने ढोळ ढोळ करी समस्त आखि के देखा जाउची से झुओ दीटा को भी से ए पर्यंत ताको से नौ नांती ताको मुखा खोलु नांती के ताको पचार नांती से झियो दीटा को आगो नहीं कि ताको पचारिया कथा क्राइम ब्रांच नहीं जंतिया हम दायित्व हम ताको मो कानी पे ताको भिक्षा मागिली मो दायित्व मोर न्याय मागिली काई क्राइम ब्रांच से झियो बेला को तार सतमिच मेसिन अछि ताको तो थरे पचारिया कथा ता तो पचरा नहीं कि किछि बेले किछि नहीं आ मो पुओ देहरे से कलंक नगेले मो पुओ ताको इज्जत नहीं जाइछि ताको धर्षण कर देइछि ताको केते आक्रमण धर्षण करिछि ताको गालु केते आक्रमण तुमा देइछि कोठी खंडिया करछि ताको कोठी ताको मुंडो बाडै देइछि कोन किछि गोटे प्रमाण नहीं किछि बेले कि किछि प्रमाण नहीं से कहि देले ताकरी कथा ढळ ढळ हेकिरी प्रमाण तो सबू फोन रे चलीछि वीडियो शूटिंग रे सबू फोन रे चलीछि आउ केमिति तांकू प्रमाण दिया जिवो जो माने प्रमाण पाई नांती तांकर किछि ए हेइनी ठीक है देखो आज पर्यंत जहाँ भी तदंत आसी जो मान भी गिरफ होइछन्ती ए आधार रे हेइछन्ती आ जो माने लुचिचन्ती समान धरि पान तथापि जाल बिछै दिते जाल बिछै सन्ती कोन आज की तो 22 दिन हैला आ 22 दिन हैला से यही गोटे गोटे धरुछन्ती से झुओ मानुको आ से प्रथम होउछन्ती से झुओ ना तांकर कोन सम्मान आले से तो यही धंदा करिवे यही धंदा करी से तांक बाप मां को पोसन्ती यही धंदा से न करिले से केबे एते बड़ ये नहीं था से किछि टंका तांको दिया हिची से हाथ अछन्ती एही धंदा तांकर कोठी गोटे इज्जत बाली के कोन आसीला पुराना चिन्ह कोन अपन ने पुराना चिन्ह से नुह ना ना तांको सतरे किछि कोनोसी संपर्क किछि नाही आ मु तो एते कांदुची बोबौची कानीपाती एते भिक मागुची ये जदि मो भारत रे थांता मोर मो पंचायत रे थांता कि मो गां गंड रे थांता कि मोर जोठी जे थांते मते भी भिक्षा बोधे मु भाबुची ये जो पिपुड़ी भलिया लोक से माने देई सारंतनी ये सरकार कोन दोछ काई मते
ସିଏ କୋଉଠି କଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଥବ ନା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନି? ନା ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ସେଇ ଥାନାରେ ତାକୁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି। ସେ ମୋ ସାଥିରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଥାନାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ଡାକିକିରି କାନ୍ଦୁଥିଲି ସେତିକି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କେମିତି ସେଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ବି ସତ ମିଛ ମେସିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ତ ଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଫୋନରେ ସବୁ ଭିଡିଓ କରିକି ଛାଡିଛନ୍ତି ସେ ସେମାନେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛି କାନିପାତି। ଆଉ ସେ ତ ନ୍ୟାୟ ବେଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଧରିକି ଆମେ କହିବୁ ଆମ କେସ୍ ଟା ତମେ ସିବିଆଇ କି ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମର। ତମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କରିଲେ ମନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଡିଜିଜି ଯୋଉ ଦୟାଲୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ସେ ଦୟାଲୁ ରାକ୍ଷସକୁ ତାକୁ ବି ଡିଡିଜି କହିବାକୁ ମୋ ପାଟିରେ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ରାକ୍ଷସ ତା ନାଁ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ଦେଇଛି ତାକୁ ରାକ୍ଷସ ସିଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ସେ ରାକ୍ଷସ ତ ଜାଣିଛି ମୋର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ରାକ୍ଷସ ତାର ଆଉ କେମିତି କଣ ଆଉ ପାଇଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉଠାକୁ ବଦଳା କରାଯାଇଛି। ସିଏ ତ ମନେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ମତେ ମାନେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ତା ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସିଏ ଗୋଟେ କୂଳ ବୁଡେଇ ଦେଲା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା ମତେ ଅନାଥ କରିଦେଲା। ଆଉ ସିଏ ମତେ କଣ କରିଥିଲେ ମତେ ସରକାର ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ଲେନ ରଖାଗଲା ଆଜି ଏଇଖିଣିକା 6 ମାସ ପ୍ଲେନରେ ରଖିଦେବେ ତାପରେ ତା ପଦ ସେ ପାଇଯିବ। ସେ ରାକ୍ଷସ ପୁଣି ତା ପଦ ପାଇଯିବ। ସେଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ନା ସେ କେହି ଫୋନ କରନ୍ତିନି କି ସେ କେହି ଦେଖା ନାହିଁ କି ସେ ଫୋନ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସ ତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ତା ନାଁ କିଏ ଦୟାଲୁ ଦେଲା କେଜାଣି ବାଡିଖିଆ ମତେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ମୋ କଳସାର କଲା ମୋ କୂଳ ବୁଡେଇଲା ମୋ କୂଳ ଶୂନ୍ୟ କଲା ମତେ ଅନାଥ କଲା। ଦେଖେ ମୁଁ ଆଜି ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ତୋ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହବ। ମୋ ପୁଅ ଯୋଉ ଯାକେ ତୋ ଦେହର ତୋ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସ କରିକି ଛୁଇଁକି ଯାଇଛି ସବୁଆଡେ ତୋର ନାଙ୍ଗୁଡା ପୋକ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ସହଜକେ ତୁ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହବୁନୁ। ଦେଖେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥା ତୋ କୋଳ ତୁ ଦିଟା ପୁଅ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଗର୍ବରେ ତୋର ଇଏ ହଉଥିବ ସେ ଦିଟା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଟ୍ରକ ଚଢିକି ଛିଞ୍ଚତର ହେଇଯିବ ତୁ ମୋ ପୁଅ ମୁହଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ତୁ ଯୋଉଠି ଥା ରାକ୍ଷସ ମତେ ଦେଖୁଥା ତୁ ଯୋଉଠି ଥାବୁ ମତେ ଦେଖୁଥବୁ ରାକ୍ଷସ ମତେ ତୁ ଦେଖୁଥବୁ ତୁ କେତେ ସେବା ପାଉଥବୁ ରାକ୍ଷସ ତୁ ଦେଖୁଥବୁ ତ ଆର ଜନ୍ମକୁ ତୁ କଣ ହବୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ହେଇକିରି ଅଇଁଠା ଚାଟି ଚାଟି ତୋର ତୋ ଦିନ ଯିବ କୋଉଠି ବି ତୁ ଅଇଁଠା ବି ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିରେ ପାଇବୁନୁ। ଆଉ କୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି? ଯେତେ ମୋ ଛୁଆକୁ କଲବଲକିରି ବାଡେଇଛନ୍ତି କାହା ସରକାରକୁ କହିବି କଣ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କହିବି କଣ ପୋଲିସ ତ ନିଜେ ବାଡେଇଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ କି ବି ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କି ଦଉନ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦବ ବୋଲିକି ମୋର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବି କଣ ତାଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ଭରସା ରଖିବି କଣ ମୁଁ ମନେ ଭାବିଲାଣି ସିଏ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସିବିଆଇ କି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ସେ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଫୋନରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ସେ ପୋଲିସ ବାଲା କେମିତି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ତାଙ୍କୁ କଣ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସେ ମଣିଷ ନା ସେ ପଶୁ ଆଉ ଆଜି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମା କୋଳର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ମାଟା ବୋଲିକି ଆଉ ସେମିତି କେତେ କୋଳ ବି ଖାଲି କରିବେ ଯଦି ଏଠି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ସେମିତି ଜାନି ଜଗତର ଧୀରେ ଧୀରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବେ ସବୁ ମା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମାଙ୍କ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଦେବେ।
गाड़ी किଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କାର ବାजार ଯୋଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ लो प्राइस कार ठୁ आरंभ करी लग्जरियस कार्स 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे औ हां एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एसोटेक वॉल पहाड़ भुवनेश्वर ताहले एबे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किणंतु केवल कार बाजार रु।